Yentiwe yen koso preko abusuafo ye won pai oso nyankopon wasem ba bra be kasa kire amen wasem pie mahan na mantete kwafo hu nyansa enipa bi okwate wade nyankopon wasem sai nipa na yera menim ni ye se wasem entwam ntina wo kan wasem musa oso nya sase betwam ba wo wade wasem de entwam da biara da enipa biara wasem tini musa nipa na so entwam ntina ye nya wasem ka enen so bra be kasa kire ye honhoma oye kronkron ye hiawo e fami mu kasa tufu na chechere ne kan ni mu ne be da wase ye hyewo ni monyam se wa ye ne sa e wo Yesu din mu amen amen enen ba be twa adwena si ba bi kakra na me ni ye se wa de Nyankopon enam so e be boa wo me be twa adwena asi ba bi wo Bible wa sei na de me ye ne betuma ko wie mi ana se de ankasa na wo se me ye wona na odi ma awurade ne wo se fre wa de Nyankopon na ase ene awurade person fa sa asem yi so kasa kire Kristo ne kan sa asem we no kan te se story ana so kan se asem bi a eye buku bi a ye kai wo se papa bi tena ase na sa papa no wo eba mienu ena o ka kire mofra ne se o wa japade bi a dabi owu asa japade no o de be ma mofra no aja bi a o ti ase bia no o wo nhyehyeye e de ma mofra enu nti na asantefo se ye wo ajapa ade ene ye fa na ajapade no enti so papa wu na se wa nya de papa bi amfa anya wa na ke se wo papa ni ajapade no ti me so ka amen enti ajabi a wo ye ajapapa bia no ono de wo ye ne se ansa na obewu anaso be fra sase so no obo ne ho modern se wo de nyema papa anaso obeja de bia dabi ne made be dey e be kan no ma me kan se me ncho ye wo papa bi wo be transase so ne suban ye so otimi nya nema de ma eti se ne mane ba ne suban boni na obo no nya no mo be kan ho ase na bra bo funu no be de na de nya no de o me kan se ye papa de wa nya ye de ba de abro ka amen eti Bible say papa we kan se ne man se bra me ne mo mbre enya konya ba me ni mo de nyina no dabi ye wo ajapade bi a e be ye mo angasa mo de me cha mo enti no mo ntwen na nyame adom a edu se me de mama me de be dey Bible say I need a bit ena kuma na owo mu no e ko papa ne ncha ko ka ten se ja me sraw sa ajapade na wo se ye nyini a wo de be ma ye no fama me ne ya amen fama me ne ya na me nyima ajapade papa no wo ha papa no according to scripture on say Bible no kaya inspiration Nyankopon biye wa dwum wo niema bi enti Bible say o ha papa ne papa ne ajapade na ye dey ema eno oti o ji ajapade ni wie na no ha se o tu kwai de no ko bonkrofo bi ko pe ba bi ata no ko na wuri o di ajapade ne ko ye no eno de ko ba ko hwibra sa na tro sam ne ka o de ajapade ni na ko ye de e ko ba ko hwibra e te ajapade ni na sam wie no ansana o ka cha na vo se ajapade ni na ye de asa e na vo ne ko papa bi a wo yem prako sa on kon ko rem prako no enti wo rem prako no bo so no nso papa ni tua ne ka e kom de no to hwe fufu apo na e de be prako na ne kondo sen ko fa aduani bi ye de edi Bible say papa no ese no mi tua wo kan tim prako aduani na apro na ye papa no so be di kra men sa ma anye de Bible say abranche ne te ho no na ni samba ne ho so enti asema odwene ye ne se na me kra no amete ha me ibre enti apafo ahe na magani wonti min tio mo kakra mo maduani ni na me betra obi manso a me ho kire me sa enti me sa ko majancha ko ka chen se aja wo de emfa me nye ba because aja pade ma je me de akoye dey enti de me pare se wo de emfa me ka apafo no ho ne tua me ka me ye aduma se pani ti me so ka amen me ka sa na kire wo sa kin ka se we da ho no wo hwi abeka ni sa na wo twam ko amen banya sa ensem wo what do you say you were young girl at the age of 18 years or didn't who feel my man papa nsem the age of 18 years and on one kasa tin who feel my man nsem obi have 15 obi have 16 years amen obi have more than 12 years 14 and on tin who feel na wo fo nsem ono abetima bo ne bra e san say won fie ni nru say otimi ba obra nti young girl nti na akoya akopem no young boy do one ma on Tony Buase e ne papa ncheche ne ma wo so ye dey oye wo ye hunu ma pana no atiesi wona kro no
ontia futuo ontie kasa enti so je sika esan se oni futufo enti no ntimi bazika na yehwe ajapade papa de ba abrante no na ye ajapade ketwa temeso ka amen because ajapade no na ye ajapade ketwa o se daate no kwade be mo mo ewo che wodi ma o ntija pade be ma daate de na ke se ye ajapade ketwa bible se bra o je ajapade no wodi tu kwa chicha asase bisotie na ajapade no nka nyansa wa abofre ne tirima kometu na ajapade na bobra but sense na nyansa bia ni tirimu ntino wantima mfa ajapade na bibia o sai no amen eti hasa bia wo se nipa bia otia asase so wo hia futufo wo hia aja ena a wo betu fu ntine mpanyini se wo ni panyini wo fie akoto so obi tu ni bafo a na wa fa bia ede ena futu ankasa no e den sai obi betu fu amen na ne panyifo no aba no kra no mu ntufo oni adaje asofo na aba no mu kra no mu no futu na yira timo so ka amen e se nyame ye wadom na kodu wa na so obi tu obi fo a na wa fa bia ede ato tiri timo so ka amen bible say abrante ni jagapade no oji agapade ni nyina wie no no de kwa chicha asase bi so no he ase enti wodi pa bi wo ha asase aba so yi agapade ankasa wade nyankopon de ma wo se nka bia wo beto nyom ene wadidi wo wiase wo mere obi agapade nsa wo no be kasa agapade obi de wo be so wo ye futufo esan se wan fa wade kwanso ntino enkyere wade nyankopon ma wo no wade no akose no na ma nka se menkyere se so atie wade nyankopon na ase na se enkyere wade de ma wo gye nyina akose na Satan na was so nsa no ko wiase no ma menka ncho se Satan no na agapade no mfa bi manda amen papa ni jira ho ma ewurade enipa bia wo ba asase so no ewade wo plans edu ti wo kan wo plans say eja to bebre ene wo adwe bebre ne wo di pa komam be wade nyankopɔ agina to na bere obi wo ho no ma wo don toast ba wade sin toast na bedo yi amen obi wo ha wo ye nurse ni enso wan kasa wiase abaye no nurse adwuma ma wo nye yeda wo de ne se wakoma woni gi teaching ho wo de ne se wakoma woni gi se ba ye fire service ni be wade nyankopɔ agina to na nya sa enti wa hwe ya be na wiase sa no kwa se wo lai abratia no e wade wo plans papa no wo ensese de yede but abratia na Anthony bo papa na chese na nsi ti so ka amen sa na Christopher ya ye yete se ma ye hunu 1 2 na esa so fudie wo hunu benkum ni fa so kwan mu da ho yanko ka amen e wo so to bu ase wade bi a wo yem because e wade wo onyimi nse wo bo nipa be gu asase so se ye ho nkyere ye elu ti na suafo no se kyere ye mpaebo no wo kyere mo mpaebo se ye na gya wo so nti se wo gya eni ewurade a wono na wo so o provide agapade ye de amen nemo ye no ye mu bebrade agapade la kwasai no se ya branch ne je ne de kwasai no sa ye mu bebrade agapade ye de because wo kai say emre bi atwam no nanka wonim nsa no wonim maape wonim joto no wonim wi no eti wonya sika na wo sika nda hoboko ba sa ne ma ne nyina be ye agapade bi a ebe haw akoye suba bi a ebe haw wo wi asinti wonya sika nsa je ne de emma asam nyo ba ba ko omodoso nsa je ne de samo je ne de enti se sa ne ma we nyina ji sika firi wo ho a wo be ye dai ene we tuma bobra amen the Bible say abante ne ye dai e ba ne ho so enti ayure ye me paso ati ase ne say ba bia wo de wanya tra office ho anya papa ne mo ni mra ho so amen ye so ka amen wo ni nya dai mra ho so ba bia wo wa office ho no mo nya papa no he abrante no wo ye nyansafo e wo mo say Satan deceive ne de but atie no wo ba ne senses na dwene san e ba biem e wo hu say no ba bia me tan ya na ba de me ye dai tan nti wo say me pe ba bi fa because o hwa japade na japade de wasai no hwe ye wo young guy bi wo ha wo japade ye de ma wasai no because the insan ye wo ni padua no wo ni mo nyom to anso so nsanti wo voice ne say ma bi obi wo man ka duru ba bia ye hu se ne mo nyamfo bi na eba no anso no duru ba bia na say ni pe kokko machi because of nyema bia no hwan dey akomu enya ye too late ma enya nka chi ma osa abrantie no wa mana nka jira ma no Bible say mra obedu ho na papa ne hu no papa ne ye na tu ka amen enti wati enyam emu abuom ho papa say no aduane ni ma woni na papa no wo ye ni pa boni ni yo
because aduane ya dey come preko ni pani last me preach na we kan ho asam say preko aduane wo di ade na ye dey ebi ni George ebi ni nsa ne sa ne ma ade a wo di go ni padua na tie de ade ya dey abrem ni kwasa wo no because me wo obi a okọ hospital ye tua no mutu da ana ye tua na metie amen ye tua metie ni ametie fufu kwa itimi ka so di ni kakran ban san ye betua dot ye betua ye tua my means dot wo ya be wu no asem mna mba ko na je de aduri mewu mo bi num na me wu preko amen eri san ye mana ba uni padua mu no elu na ma oni Ewurade ntama ere eja padua ni san Ewurade Nyankopon de ma wo waje era wo na wiase na wo ye de wo sai no ba sa wie anyume so sa mo ani san ba ho so a Ewurade be san kai obi amen wale se nkan to se kai ba bia ofri wiase ne sorry kai ba bia ofri wiase kane na otimi ko kanya mi asam kere nkrofo won ko atimi fefe ni pa ko dina park so ma mo bom pae edu ko sia da so dem na du ho first atuwa bia ne fa so adwuma hu bia na wo ye eye dai ene ne dia so dem nko ho amen eye dai na fa dia so dem mu chiri no eye satan ene do akotena ba bia ho ne wate nti joto ne nsa na do akosa place ho eye dwamammo eye abosonsom eye ye na so ne mfa so ne do akota ho so na Paul onye di boye ni asofo bebre kika sa asem no Paul onye di boye ni Paul no defended the law of Moses Moses in brother emra Paul yes no Bible say Ewurade ni Paul share the road of Damascus yes and o catch Paul say Paul eye me na wo ta me no enti Ewurade review ne wa kire Paul ma Paul so ko redi abakosem hunu say ampa say mbre bi beba Ewurade Nyankopon dia pamfo from ebe ebesi wo Deuteronomy chapter 31 verse number 31 waseme de membra be se nipa mu enti na emra ye ntwere hu abo opono so biem e wo hu ba bia na mi Ewurade Nyankopon ye dey e ka ho enti Bible say Paul ani sa ba ne ho so yes timo so ka amen wase Paul ma ni pa ne ho so di Paul ni pa ne ho so hu sa sa dia me ye wonim hwa ye obi ha wo ye boni bia ho wonim sa dia wo ye ne ye boni sa wa ma wani amba ho so wo be ye sa dia sa dia ko wu timo so ka amen wo be ye sa dia ne sa dia ko wu wani ma wo hwe wu da because obi akonya teaching si wo ba bi sa wa dia mienu nya boni e no wale mienu na ne ma ne ho so ma ne hu sa dia wo ye ne ye e ni panga sa wo di boni na waso nyina sisi wani hu na de eti boni na wo de no kwa na wo ye de wo ye eti obi nka sa ma wo ntie eti ni pa wo da boni mu pa wo tu no fo mfa na ka wi sa dia no wo nsa masa asem bia no a wo ka ma na fa yesu no atena ase no asese hu sika free ne ho na wo twena no no kwa za magimi amen musie ne be ko na sika ase na fato na mo re abrante mi frem frakra ono nsan se tam bia na ba tribu so do sika ko to nsa bia no enam na o mo to no kwa no ho no to bi we wana ato na marema police fa akọ chene ba wo de we wo de no moda ko wo nya hwe ka amen ti Bible say abrante ni san ye dey no say na me da me tie ye dey apafo ahi na maja ni ntima betena ha me ho kere me sa me nya sika nto aduani ni me ho kere me e say wo kai say young guy do ho kai say oni ma me nsa na wo na no ba ko bo odua me kodane woni mse Ewurade e wo jere tintina sansam ne to se wo sa ba Ewurade ntia sa ne ma ni nyina beko e sense mba na wo Ewurade ntia no na woni sa ne ma ne ye e sa wade aka na nka ba wa nka no yire ba ko na ye de e ti wo yire nko bo odua na monti so ni bi nko bo odua ka amen e ti misraw abranti a wutie me aw ye Kristo ni enne wo bama sabu aw ja sorti fie ye mpesa me kama asante ase awia ni sai ba bia wo ja Ewurade Nyankopon si ye no te ho twɛ say abranti ja ne papa ho koi no sa ba ne papa ne je me kako sia Bible say emra papa ne wo say ne bari fret tintini ba na tade bi sene ba na atete Satan uko wiase a wodi atade Ewurade dia ma no mo atade fon sa so ne so ba Ewurade ma Ewurade Nyankopon so gi Satan atade tugu no mo atade papa ka amen eti Bible say papa ne hu ne ba no wa chichi no say the all by dia was me ba ba bia akwa tan Kristo ma ho ba wo na wo say wo ba dwem po say ye wo ye bia ba dey because first yes ha na wo tie
ɛyɛ den na ya wo to asase so na wo no nsa na wo no to na mo kro no na no wi na wo to chacha na wo kontokwa na wo nkobobodua na wo kwabosom so eti saa suban no ɛyɛ Satan life Satan brabo na wo de be wura nti se woni pa ho so a we pon sa ne ma nyina sa yɛ den afiri ho amen eti abrante mfira chichi na papa no ho so no we dey was me bay but esan say ya tare fofo asentime nya dai me hu no na onto wo ben no Bible say papa Jimirika yɛ dai kosia no jana wa tu amen no tini ba fie obaduru fie afa panyin ne buafu ni buafu what say hey mo ni on say Bible say di boya ni ba ko sacha abofo mpempem anigi enti ade e ma abofo eso ewoso anya mpaye ade e ma soro eseki enye akomtene enye preaching gidigidi eye say odi boya ni ba sacha na bi on sala me ka to say eruade aduma wa ta so ye ba akope eni say wo ye sofo na wo te de na odwen ye say nsore ma na ye do mo say asora se 1986 no wo mo na wo ba so preach kire o ma nya eruade aduma na aye no because ono wa dia asem na bi afofra mo nyi ne no so ko ka tempire de amen Bible say papa na ni je no ka che mo say mo say mo nko pe odwan ba wa do na mo nko no esan say me ba owi no aye de wa sorry wa yira ma say de yes amen it is a way sofo a the also ati ase ne say searching for the lost souls searching for the lost souls akira ayira no ana wase wutin na hwehwe o no enye wo mu gu ho Bible say obi wo nwan makoma wa ha na so dwane ba ko yira obedi ba ko eche korehwe no na so ohuru ba ko na ni gye ne ho che wo mu nyina why because of say abie bia yira bia wa mane hunu enti wana Satan den sanom wana Satan di wi ene job wana Satan di abosom so kro wana Satan di abaye wo hu awura wo mu no wo mu nyina ye nkrofo a eye anesoa na odi ayede the Bible say mo ya soa mo ne soa na mabre mo mbra me nche me soa mo na me soa mo ya sa ma mo de ba de amen nti ye ntana so da wa bre ni peyira obedi wa amen ya sonda ho sa won fan fidie mpia bonten da efidie ni be say e be se wo dem ho hu say yes so wo so de fidie kwa bonten e be say e dem ho de we man amplify ni nyina buru as a Paul mobile so somebody die and I heard Pentecost for do Saudi Arabia any Egypt they can yam yasem ara churches no mo way sabo ko dia menyim de ma hu na me ka ho asem amen ba bia betinya ko bia kan and Kristo ni obi kura en kwaso no o ka chan say en kwaso no o de say wo de some de wan ja wa ira ma ni hu no kwai amen Kristo sumo me say to bia no ho ye me o mo ho ye mmobo a Kristo fo me ni kramo ni asem me ni maram Hare Krishna me ni o mu ni asem dia me temu no na me kam asem ayede because o dan furo so ka no o take o mu host ba bi o person mo kono mo fa e na so say wo Kristo sumu eti e wanje se wo Kristo sumu no mu a onye Christians they are lazy Christopher now what can revival can be come a Christopher can for one pie 5 times a day Judaism for 3 times a Christopher how many times na one pie a day zero mo na mo so mo hu Ewurade nyakem e wa asofo and ya Christopher mu e so be yira kwa wi asene so ba asora eh akwa ne de obey eh na we ya asemu eh na ye ka ase waja aso no wo ye baifo anta onya papa nipa ne ba na wo be tina wa tu no wo busan sa ne ka ase waja aso no ani aso no fa ko su fie wona wajira e ho hia eti de ko so akese da waja aso wi ama e ho kira kwa ye because dom ne bi gu ho wo kura konya no ba ye nkoso enti na wa ma ye hwehwew amen asori nya krokro me pa chaw asori ya krokro eti Bible say papa abanten pia papa ko hia no wo yera wa tu e wo say mo ma aduane ni mo ma no aduane papa mo kuma bo a wa do no fama no sa ne nipa bia ba Kristo suma wo say ye no je wonni ma Ewurade na wa we nsa asai no owura da ho ma no ntwetwe ho tofo nsa bo na num wo first kra na wo nsa bo wonum che wo no amen wo na nsa bo wonum che wo no tofo na tare no emu sasa wo first ba bia na wo da no Chemso ka amen uku aboade man o wie o se mo man pabo anse Ephesians chapter 6 verse number 10 going down pabo de homo asumbi enipa bia wonni ma Ewurade wonni peace in your life amen enipa bia wonni ma Ewurade
there's no peace in your life. Amen. Asomdwe ni wabrabom. Yes. The Bible say Ephesians chapter 10 down. Was some first some dia hoda so mpa boanye dey. And some nine. Was some man mpa boanse. Afem we am man petia dia ho ma hinye the cancel. No on the shell. Was some say na tare the righteous life. On ya tare ye dey. Esem. E kire se nipa bia ba awurade mu no. Wo ye wo hene. John 1:12. Was it do draw what din am mo tumi so ma ye de ba de. Nyankopon ma. It is all the Kristo dia. Kristo wa yo hene. Nto so ba ye de ba de. E do tin na papa no de petia. Wo de mpaboa se na tale ma ne che papa. Sie ne ho. Amen. Eti wo wiase. Kristo se men kan to so mpa. Onya wo ni bia. Wo na wadane wani a che no. Na so ba sa ba ne nten obejew. Eti kai ba bia firi wiase ne sorry. Amen. Wo wiase abia ye o mo se me kwa awurade nyime. E na Kristo wo so abia ye o mo se awon wo wiase je ne de o mo la ase anu no. O mo nko. E se mo de aso mo se mo nko. Wo ye da bi na mo behu, da bi na ho amehu. Ansem na wo kan fa kan awurade asem kire. Yes. Amen. Eti obi a wonni awurade kan na wo kwa asore e ye de na awiase. Na branch ne ma me ne papa na netie. Enjapadia bi de yi ni free ma me ne papa ne nchen. Okoya nkosi ni yi. Eti ohunu nyansa sa ye de. Ale na wo de wo ja asore tifie be 10 years 6 years ni na se wo nkwa asore. So for sa asore na me kona na me pe. Asore so ma ye made bi. Me se ma ni nye ho. Enti asore ala na nkwa foforo. Enkasa sa asore ne ye wo tumu. Na wo sore wo manyina gu kumase. Ento so se wo ma no wo mto akoma na ha. Omo pade wo kumase wo. Ha so for asore ne ya wo ya tumu sare nteno. Ni ja ya ye de ntenam. Ne wu. Ne wu akwahye. Amen. Menga se da wa sore o. Ba mbesa we chiwo se asore bi ye wade ne se ye oya. Na wo ja tena fi a kwa asore foforo. Yes. Asore bi ye ne ho wade be fa asore yakọ. We blessing was wo hu asore da bia ye de. Enti o be fa ni pa na brabo ye. Tine na brabo. Enti se wa brabo ye papa, wo na awurade nyankopon ye de. Ehwe. Enye wo a wo ti aso na air condition bom. Wo ti brase. Ne se awurade nyankopon ye de so na nya wo do beko. Enti me saw wo ti fi a wo nkọ asore. Fa fona me ko gidi. Obi aye made ne nkọ biem. Enti sa gidi na so na me pe. SD. Ta wona me ko SD de ya de ye ho te ye. Ye tisi ye na so. Na why be your ba so ne ma chia be oba ye enti no. So for mama na nye kra sa so e no tifie. Me de me da so na meko. Na kwai. Wo a wo nko. Wo so a wo nko. Nkosi. Amen. E Satan na ye o sa ntia wiei. E wa se me nkan tro se. Ba bia o ni si ye no. What wo hwe. Yes. Wo twa ko ti so ba dey. Na so ba no ba de be ma mpabo ase. Yes. One say wo wiase nti oni asomdie. There's no peace in this earth. Planet where was your sumbian so. Eti Kristo say nya sumbian am de ye den. Etu akoro ka che asuafo se me mo sumbie. Na sumbia me de ma enye wiase de ba de. Because there's no peace in this earth. No message do ho. Me say it's a crime to get peace in this planet. Eye bone ana ye tiwade ye. Se wo benya sumbie was asase so. Nipa bia ni ho a wo ye single man in this planet ya. O we to figure ho out to say o was sumbie da. President one day Ghana ever say panyini e down e se wonsa o ka so obi ana ye beda ba wa so ye oni bi ya bon dia man tiri hu nyina akwa anwi obeko obefra konyan so na akanti konku amen woni asomdie o me say aten ye wura ne hwedie mu no tibi mama betra konyan so na ntiri nye kwa enye white o dey for yi o di atamesi de ye o dey de we afen tiri nya na ye fita ensema gu so no enti wo so ye mampanyini o a o ka so obi ana obeda o ka woni ne ba de o to fo nya sumdie o to fo nya sumdie ne to so hwe sumdie a asumdie hine oni Kristo Yesu amen enti ni wa je so nya peace o abi ti jo atim no to wo atenetenam ne pompa ne sere awade wo se sumdie a me di ma no enye wiase sumdie na sere ye wo so e di ma na me de ye de ni ma mo ana pa ya brant anwure ya brant ye a wo tie no ehe na wonam wo ti ba bia no mto tana wi e do kwasia da ehe fa na ya udare ko e mutu ase tata ase pool party o e ho na ya wo ko wo jira wo di konfo bi ati ene ne dane bia o wo be yesika kakra ye be twa na na de abenoa aba bawe Sunday bi e be ka to say do na se ho no wa ben wo bi twa wo se kan enyawo konfa no ti wo ya mesere ya so di owo adure ka nkwa manfo so yes
Konfa no we. Eti mo bi mfa ne bosom na ada. Sabosom otumi cha Awurade. Kristo nkwa na ewu nyane na nsa so san ye de. Eti nipa biara ati asase so twu ta be ko. Pincha me konfo no aben. What you say? Apart from mama kunkoma. Nya wo kwa dia go bi na. Amen. Eti do send that he na ko. Jadwa yo tire yi na twagu. Na dress kwatena Sunday. Ni enka Awurade asem a wo so wani asase sai a entwam no. Na ji bitena wo mu. Saba ya papa ni pia. Wasam tinimu a na sam tiwu mu a on to ntwini je. Amen. Amen. Ayi bre kwani yansafo a wo tie Awurade asem. Nyansa kuro mu kwai wo hwe ya wo da isan se nyansa kuro mu kwai ye monka eye kwantiatia na nyansa kuro esuaketu abi so wo koro ne kuro ni nyini nyansa kuro te sa abofra enso nsem bebre ye dai so owura nyansa kuro mu aboho nyansa de ti wani nyansa fo ne nyansa ni benante na Awurade Nyankopɔn bi ni ama ne nyansa Bible say mimi nyansa wo se wa fa ne nsa wo na duane asi wo si na du hwan na eba ase abetana ase obato nsa ne Kristo adidie Proverbs chapter 8, Okaya, Obeka Nyansa, once a day. Nipa Pierre, who Bassa says, Awurade man ne nyansa ane ade dodo eche Solomon. Enso ko wi eche no Bible say na Solomon abayo kwasea. Enso bi hwe nyansa ohwe Solomon ne mum ohwe Kristo. The son say nyansa na wode ewiase asase no woni Jesus Christ. Na nyansa bi ana opane ade ma ohene Solomon. Eti wiase nyina be bu ohene Solomon say we nyansafo. Enso ne nyansa no esense na wiye pa yenti no Awurade pa ho to ma ni pa hunya hu say ye wo nyansafo bi woni Kristo obasa ase so wa anya bonega edi sani pa ne wo se ni pa ni odi ati ayumra abrantie enye too late ma wate Kristo da so nya ho twa wate ba bia wate na won koy o pie pe wodi mirika besia so wura Sunday ho ahwe de obi aye nanim bo enye ne le ko asori ana nye ono a aye emfi no wo ye baifo Jo kan kwaje ho adwuma waso obiade ahopopo ni soro ye dey ye na kan kwaje ho adwuma ayubra me saw Awurade so me saw me kan tell say ade bia wo ye na ma wo ni Awurade ntamate no saka ho be no ejapade bia nka wonim ye Awurade mu wonyansa bia wo ho ade bia wo a betim na support Awurade adwuma wo de na mu wiaso Awurade se me kan tell say sabra te wan sam ma wonu Awurade yote ho twa na ko sisa wiase besai ana ko ti so be wuru se wa ma wonu Awurade Nyankopɔn wonu nya sem bia kan ayure me saw mo ani mra ho so na ya wo ye biara jai eya kati ma wo wo je samo teme ne a ma mo mpiri makoma because atiasefo na be kan Awurade asema kyerɛw awufo ntimi kan Awurade asema kyerɛw enti dia me ka kyerɛ we sa wo saksa wa dira awofo mpempem ne ye den papa ne hu ne ba no ne nipa gu fie ho na ne ba panyi ni wo ho ɛso so na ni je wo ka kyerɛ wo sɛ mo ni nye eno tira me ka sɛ osoro ade etimma ni je ba soro no enya mpaebo nya kom kyerɛ nye ba wa kenka gidigidi nemo nye so obi asa nemo aye se odi bo yeri ba ko yere no no osoro seki amen and the osofo busa ho say how many times and ati mo osoro enije asori ba Kristo ni busa ho say how many times and ati mo osoro enije what ni ya de mo bia woni ma Awurade sasa wo suba ntino obi so asonde mo we ma what's the Sunday now class that won't be for our uncle now I would have fichiri because wa bra bon fata Kristo so wa bra bon fata ni pattern ni asofo be bra bo time won tini man ni pa woni ma Awurade no ohunu ma wo mo ansa na asofo bi ha obi papa no e ne hunam ni pa yes Bible say the oyo papa so ye na ade boye for cry sa wonya mfa so bia ye odomel and wo so sha no amen ayi me saw ba bi biara wo na wo tie Awurade asem Awurade se me nka nkyerɛ wo sɛ ba bia wo ta no no wo te wo twɛw kan na tumi kwa asɔre amen e ko ka Awurade asem kyerɛ obi don broadcasting ni na sefo wo tumi kwa evangelism wo sɔre ya akɔnkyere bɔ mpae saa de mani nyina wo to Awurade tumi nka nkyerɛ wo sɛ Sasa ase na ye amen dware ne ko transfer dem na Awurade Nyankopɔn enso Awurade hyira na onye okese e wo Yesu Kristo amen